Hello guys, welcome and welcome back sa gini ke channel yo nga teman tu ha gini ke video nong yo open shna gini ke sentu yo bo yung yo open miat yung te pai ban kan ni video ho do ukut te pai gini ke kolong nong ko wa chipau tangka ko wa em de te kat tu yo a kan ni plastik gini wa em ha gini ke kolong ni wa bia te yo a swa ga gini ni pha em kam ga te kat tu yo a ga gini gam kelong kam ni te pai de dep a rong katu yu a gani ga sentu yo pinon sana he pini ni le teli kilan hon yu lan yu a yo pigam tu chua dep ni te gam tu ni te gam tu te pai de dep agate yo pisan slana mi go te katu yu a aga how hadu upoi yu pi tai ke radang yang gede ke kelong hadu upoi he tai ini dalam ye pi wa do kai lem thanar pile ada ke teri te pai yu adjust kan ke ship ko no ro ni te pai de dep o katu yu open dem ka ni ga ye sadin ngam ni ke kelong sadin ngam ni te yu sila ka da ni ke laitar no ro te yu dik so nang di tersim ngam ni bha yu pi yu man yu ko ladem ngini sentu chopo iti dauk so gam ni dik so bana de tersim kala pendem na ka khajak yu pi te katu yu le ba o gini voro te pai de ba katu nom te katu yu segini ga color ini yu de gini ga rong le acrylic color then pai yu voro gini kelong sentu sa kate de ba tanong mon man sentu yi then te pai de ba katu no te katuan hi segini ga pink ni bhawa kwa color man rong pink blood gam tu sem to di pink mara gam ni le to di le ti daw bia chwa di rong le no de ni te bia segini wa pink de te yu man color gam te kwa pai yu pi kam ni se kwa color ro te phi le perchang penchna mong ini than to di du yu thit no kai klong le em kai klong at em bai hi phi ti color le du em khon hi te him diong pa yu phi him diong khon phi de te try pai ne gini video yong a de te try de te sen man changa mo te pai na din wan hi yu bia ada gini rong ping biang tang wa hi ni wan hi no mem di bia chwa da gani ga bali direct hi ni da gani wa ping bia am na din bi sana ba hi pi wa fair color no hi pi na din am tu ping bhago te kat tu wan yo siam thlu ga gani ga khle kini set kolong no to yo ho so ni ga den pai kini ga den de ga scan ta te pi le ye pi chna ka do em gi den na mo to was we yo lai se yung chet ja ti daw thang di do lai tar pan inya ga ni nar no te so te pai kate hagedi ke yuk set kolong la yu e di rong green hageni ke den le yu e di rong green te katu wan yu bia color biango di hab hini ha perdi no yu bia ada geni wo pink tangwa hini te mem di mix wale yo bia bo direct di wo pink gam ni pai pi gam ni te pai te de ba tum de dep ni no yu e yu rkhyang go sebat chipore to mem hir ben bia am islam te katu wan kam madang e yu rkhyang go tentu ga sentu no te katen hi yu ha tu ha perdi ke yo sentu no pi tu proi na kam no ongi ki mo pistol no te pai yu a kam ni a ga ni ga klong no kam ni rai ne pai khian te
yuk liap agak kam ni tepai yuk thang kada geni laitar yuk kerai ga pai yuk pi kam ni no tekat tu yuk color hani yuk chua di ron le pai yuk yo ro ini di ron le ni te biang di wayong te di yuk pi kam ni khajak mo hakmut kam ni tekat tuan hi yuk bia os ku waso haperdi biang ini yuk pi de bia tentu light pink dem ni te bia segini dark pink dem te yuk bia segini waso no pai kam ni Jadi ni na trailer yuk bia di waso hi tekat tuan yuk bia sewayong yuk yo kam ni tok na cepai kat tu yuk penbi ka hageni gani wa ong haperdi ne no te kat tuan pai keni ke kelong ke wadang tam tentu yuk ka yuk penchna sla pendagani ke kelong tangwa pai tawa man ni ke kelong kam ni no em design ke kam ni te em hi on miat dur te makam tele miat hi atau ke vi em kelong dim em design kam ni no ti dau tele ba jadi degani wat te pai yuk pi kam ni asla pai bu ke kliap kam ni haperdi no tite a ini na tre di khajak pai kam tu te pai de open arteli hisla dekat tu yuk sil biang kada geni gam laitar pai pi ini le di so kam ni no yuk keladem geni gasla segini vi tekat tu yuk bia rongo hageni gasla le yuk bia di rong green ni tepai de pakat tu de se kan ni gedeng dah geni sentu no tekat tu yuk bia segini gasla ni te de te pai degeni gam glukan bia ini te hindi te madi use degetu ga madi em degetu gam ke tip yuk shna sentu degetu jan bes mom tiba tangwa ini tengah dege glukan me penbi gini sla yuk penbi segini gevi tepai de pakat tu yuk pi ni sla la de penbi gi tekat tu yuk shna sibun teli kai gini te pai de bo yuk pi dep thap aga ha tu kelong tu shna ni bedep te la di yusuk pigani video dep te like te comment te share wan